Ayan guys, luto tayo ng humba. Ayan, palambot muna. Mamaya na yan natin timplahan guys. Ayan. Ano yung star anise at saka banana blossom guys. Ayan. Ito guys. Ayan guys, nalagay ko na yung black beans. Ayan. Sa ating humba. Ayan guys. Ito yung isabaw natin guys. Ayan. Soft drinks. And then, lagyan natin guys ng dahon ng paminta. Ayan. Yan guys, pakuluan natin yan hanggang lumambot yung pork natin. Ayan. Guys, lagyan ko ng konting sugar. Yan guys, lagay natin yung sibuyas dahon natin. At kunti na lang, luto na to. Yan guys, luto na ang ating humba. Ayan oh.